अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वसीब रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन यानी अफ्तार ट्रांसमिशन आयशा असलम हाजिर खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम एक दफ़ा दोबारा अक्सा क्या हाल है तो ठीक ठाक हो जी आया को अक्सर खुश आमदीद अक्सर तमाम अपने भेणी को तमाम मामा को तमाम मेरे देखने वाले को चावन वाले को तमाम सहेलियां को तमाम दोस्तों को क्या हाल है तो ठीक ठाक हो जी। बिल्कुल लूजा अशरा शुरू थी चुके थी और 13वां रोज़ा है पिया और आखा वेंदी थे कि लूजा अशरा है पिया और मग़फ़िरत दा है पिया और जिन अल्लाह ताला जड़ा है ना रोज़ेदार दे गुनाह जड़े हैं माफ़ फरमा देंदे थे। ज़रूरी है कि असां अल्लाह ताला को अपने गुनाह दी बिल्कुल कसरत दे नाल माफ़ी मंगो इस्तग़फ़ार करो और खलूस से नीयत और खलूस दे नाल अगर दिल दे नाल ज़्यादा तो ज़्यादा इस्तग़फ़ार करो और सच्ची तौबा करो और अपने गुनाह तो अदना बाज आवनो ये ज़रूरी है कि सिर्फ इस्तग़फ़ार ही नहीं करनी है, सब ज़बान तो ही अदायगी नहीं करनी बल्कि अमली तौर पर ये सब कोशिश करनी है जितना थी सकते ना गुनाहों को सब बच सको और नाल नाल जी बिल्कुल अपनी सेहत का भी ख्याल रखने थे ताकि जो बाकी रोज़े रह चुके थे माशाअल्लाह और पता ही नहीं चलता भी मैं आध्या या पहला स्टार्ट किया है या 13वां रोज़ा है ये ही मैं बैठी हो सा अपने अफ्तार ट्रांसमिशन और आखिरी रोज़ा हो सी थिया तो अपनी सेहत का भी ख्याल नाल रखने ताकि पूरे रोज़े खुश असलूबी नाल गुजरन थे। और माह रमज़ान शरीफ अक्सर अफराद की जी शिकायत सुनने को मिलती है वो पेट दी ही फुलन दी होती है या गैस दी ही होती है या मैदे की दर्द की शिकायत आम सुनने को मिलती है। मुमकिन तौर पर जी शिकायत है इन अक्सर लोगों को इल्म नहीं होता था कि क्यों है सारे नाल ऐसा क्यों थी पे थिया असल जो गुजावा खाते पे होंगे हैं वही इन रीजन बनती है वही इन वजह बनती पे होंगी है मतलब तली अशिया बहुत ज्यादा खाते पे होने ऐसा रमजान के महीने माशाल्लाह बहुत ज्यादा पकौड़े तले हुए घर हालांकि गर्मी है तो जब कोई सब सर्दियों में इंजॉय करने हैं पकौड़े लेकिन रमजान शरीफ भी इंजॉय किए वे पे होने पकौड़े होने थे समोसे होने थे इन अलावा खट्टी चीज़ों तो बड़ा दिल आधा पिया होंगे क्योंकि जबान का जो चस्का है ना क्योंकि पूरा बीमार असं जो रोज़ा होंगे थे तो वह सारा दिल आधा पिया होंगे खट्टी मिठा चीज़ा होवन थिया वाल दही बड़े बनाए वेंदे पे होने चना चाट खाते वेंदे पे होंदी है और जो बहुत ज्यादा सा खाते पे होने हैं और उनके अलावा नाल नाल शरबत पींदे पे होने हैं तो वाल जो है ना मैदे ते सारे बोझ पौंदा पे होंदे थे जिन वजह नाल अदना सारे मसाइल जड़े हैं ना गैस दे पेट फुलन दी जी शिकायत होंदी है आम नजर आती है इन अलावा मिसाल का जो रजावा हैं पे जो सा खाते पे एसिड जो है ना वो हरकत आ वेंदी थी और ही वजह नाल सारे पेट जी दर्द होंगे थे ये बहुत सारे मसाइल होने इन अलावा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा वध वेंदे थिया मैं आदिया के रोज़े तो शरबत नाल खोल घिने है कोई भी शरबत बना के दा शिकंजी भी बना के दा तो फालशे आजकल आ चुके थे लोग फालशे का और स्ट्रॉबेरी का जूस बना घिने थे और इन अलावा जड़े हैं मतलब जो खाने का टाइम आते तो हर बंदे की डिमांड होती है यार कोई सॉफ्ट ड्रिंक होनी चाहिए है नाल कोई कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए है ये भी तुहाडे मैदे तेजाबियत पैदा करेंदी है जिंदी वजह नाल ये तमाम मसाइल लाहक थींदे थे हिं गालो इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करे सो ताकि बाकी दे जो रोज़े हैं वो खैर आफियत नाल गुजरन थे और असं तो ज़्यादा इन रमज़ान शरीफ दे बरकत तो और फ़ायदा चाह सकूँ चलसा जनाब अज के मेहमाना वाले जिन तो पता है कि मेरे प्रोग्राम का जो हिस्सा है मैं आख सकती हाँ कि वसीब रमज़ान स्पेशल अफ्तार ट्रांसमिशन का हिस्सा है वो भी स्पेशल खवातीन हैं पे जो कि अपने फील्ड में बहुत ज्यादा काम करेंदे पे थे जो कि नादे काबिल खवातीन हैं हुनरमंद खवातीन हैं पे और नफीस खवातीन हैं पे इंटा मेरे नाल हैं पे मैं चलसा और उन्हें तारुफ करवाना चाहता दुआए नायाब हैं सरनल आरजे भी हैं पे और सोशल वर्कर भी हैं पे असा इन्हें को खुश आमदीद अक्सर जी आए को अक्सर वसीब रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम थैंक यू क्या हाल है मैं बिल्कुल ठीक अल्लाह का शुक्र है तो रोज़े दी बहुत मुबारक हो तो आपको भी बहुत मुबारक थैंक यू जनाब बहुत शुक्रिया और सारे नाल हैं जी बिल्कुल अमरीन उमर बलोच हैं पे और सोशल वर्कर हैं पे और खवातीन वाले बहुत कुछ करेंदे पे थे यूथ वाले बहुत कुछ करेंदे पे थे एजुकेशन दे वाले कुछ करेंदे पे उन्हें सेहत वाले कुछ करेंदे पे थे और मंशियाती रोकथाम वाले भी बहुत काम करेंदे थे ये हाल गाल भी करे सो अमरीन नाल असन को खुश आमदीद आखो जनाब वसीब रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन क्या हाल है नंबर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े की मैं पहले अल्हम्दुलिल्लाह
तबीयतां ठीक ठाक माशाल्लाह हैं? 13 रोज़ा थी गए माशाल्लाह माशाल्लाह ते इवें आखसो कि अल्लाह से भी साडे ते मेहरबान है बेशक बेशक गर्मी पेंदी पई है लेकिन हाँ। इतनी नहीं पौंदी पई कि असां एक्सेप्ट ना कर सकूं बिल्कुल और हार्दिक तक स्कूल में कोई छुट्टियां दे दी जी। आसान नजर नहीं आते पे अच्छा ये बड़ा मुश्किल हो ये गया तो बारह को कुछ है ना? ऐसा कि भाई अच्छा और की- बच्चे ने क्या तो रोजे सोचेंगे रखने के हैं छोटे बच्चे तो आसाद हैं चलो नहीं रखें चलो बड़े बच्चे हैं जो रोजे रखें शौक ना रखें लेकिन मामा वास्ते भी बड़ा मुश्किल है थी अमरीन डेफिनेटली है ना शहरी के बाद इतना टाइम होते थे कि भाई 5-6 बजे लोग बेचारे समझन थे और उनके बाद 7-7:30 बजे वाल बालन स्कूल की टाइमिंग थी वेंदी मामा वास्ते बड़ा मुश्किल है बल्कि जेडे छोटे बार जेडे मस्जिद में दिन हाँ। नमाज़ पढ़न वास्ते बिल्कुल। उन्हां को सहरी तक फौरन बाद उन्हां को उठा भेजना वर उन्हां को स्कूल की तैयारी कराना जेडे वेले तक स्कूल ना पहुंचे सन मामा तो नहीं आराम कर सकते ना बिल्कुल। वो लोग घर की सफाई शफाई मुख्तलिफ जनरली असां देखूं ये तो माशाल्लाह इवें मैं आख सकती हाँ कि रमजान शरीफ जी है जितना रहमत बरकत घिंदे आंदी खवातीन जेडे हैं ना हाँ। उन्हां दे सवाब दा जरा है ना और ज्यादा उन्हां को वसाइल मिल वेंदे मैं तो ये आदी अच्छा और हिम्मत भी आ वेंदी है जी हाँ बिल्कुल वो खवातीन जेडे कि मैं डेली आदि वेठ वेंदे कि है खाना पकेंदे कुकिंग करेंदे किचन वेंदे न जान वेंदी पई होंदी है कुकिंग कि गर्मी है और ओखा सोखा एक सालन पका देता लेकिन वो खवातीन हैं कि जो जोशो खरोश नाल तमाम घराने दी फरमाइशा पूरे करने को है क्या चलते क्या अमरीन जगह लाजमी गल अमरीन दी ड्यूटी तो ज्यादा है तो क्या चल रहा है अमरीन कुछ से तो बीमार भी रहे कि अल्लाह ताला को सेहत भी अता करे मैं भी आज जज़ाकल्लाह बेशक बस थोड़ा जा कुछ ऐसा गुजरे कि मैं काफी शदीद बीमार थी हाँ। लेकिन तुसा सारे जी दुआवां हैं इन्हां दी ताकत नाल अल्लाह से ने मेरे को वापस खड़ा कीते ते जो है वो मैं किचन दा हाली मैं नहीं जाती बारी लेकिन ये है कि पिछले साल तई दा मेरे बच्चे जेड़े हैं वो फरमाइशा करेंदे रहते हैं सही क्यों जो वारी ये थे जो हुन मेरे बच्चे जेड़े हैं ना वो आधे के नहीं मामा तुसा उठा ना बनो किचन असां तुम्हारी हेल्प करे अच्छा मैं रास्ते में आके इंसिडेंट जो थे वो अमरीन नाल वो किचन में ही थे अमरीन आधे पे आयशा जिक्र ना करो लेकिन मैं चाहता कि बहुत सारे खवातीन जो घर बैठे थे किचन में काम करने थे उनको अवेयरनेस देनी जरूरी है कि केड़ी चीज तो अवॉइड करने कितना एहतियात करने थे अमरीन ने इन चीज का सामना किया अमरीन मैं चाहता कि तुसा दसे सो कि इंसिडेंट थी करे ना क्या थी कुछ दसे सो साथ बेशक मैं बल्कि इसको उर्दू में यूं कहना चाहूंगी हाँ। कि हमारी स्पेशली हम खवातीन ये नहीं कि हम हर वक्त कोई जल्दबाजी कर रही होती हैं बहुत आराम से काम हो रहा होता है लेकिन फिर भी उसमें भी कुछ ऐसा हो जाता है कि वैसे तो मैं कहती हूँ अल्लाह की मर्जी लेकिन कुछ एहतियात होती हैं बस मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था और जो हम चूल्हे से जो बर्तन उठाते हैं और हमने किसी भी शेल्फ पे रखना होता है चाहे हमने मूवमेंट भी नहीं करनी होती लेकिन उठाते हुए अगर हमने जिस कपड़े से उठाया है मेरे साथ तो ये हुआ कि जब मैंने वो खोलता बॉयल हुआ पानी पानी? था बिल्कुल खोलता हुआ हाँ। पानी और आपको पता है गैस की लोड शेडिंग होती है हाँ। और गीजर वगैरह नहीं काम कर रहे तो फिर मेरे घर में ये था कि खोलता हुआ पानी खोलता मतलब पानी हम लोग पतीले पे जिस तरह बॉयल करते हैं तो बल्कि मैंने ही कहा हुआ था कि आगे पीछे जो छोटा बर्तन होता है पवा उससे डाला जाएगा और सब एहतियात भी करे थे अक्टूबर टू फरवरी गुजर गया आराम से लेकिन बस उस दिन ये हुआ कि जब मैं उठाने लगी तो वो कपड़ा गीला हो गया ठीक यानी खोलता गर्म पानी था ना नाल तो वो कपड़ा गीला हो गया कपड़ा गीला होने से मेरा हाथ जल गया मतलब गरम कंट्रोल नहीं नहीं कर लगा, पाया ना हाँ। गरम गीला हुआ तो वो कंट्रोल नहीं कर पाया और मेरी बॉडी पे सारा चला गया तो काफी वो हुआ 3 माह मैं रही बेड पे लेकिन इसी से अंदाजा होता है मैं बल्कि ये सोची थी कि हम लोग वीमेन वायलेंस पे काम करती रही और जब मैं ऐसी खवातीन को लेके आती थी उस वक्त मैं ज्यादा ये सोची थी अल्लाह अगर ये इतना शदीद है जो कि मैं खोलते हुए पानी से चली हूँ तो जिनको अगरचे रमजान ट्रांसमिशन है शायद आपने कहें कि इसका जिक्र ना किया लेकिन मैं करना चाहूंगी इस बहाने कि जिन बच्चियों को जलाया जाता है जिन बच्चियों के साथ ऐसा कि उसको पता होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और उसको वो जब वो आग से जलती है और जब चूल्हे फट जाते हैं तो उनको किस किस तकलीफ का सामना करना पड़ता है तो इस रमजान ट्रांसमिशन के हवाले से मैं ये चाहूंगी कि वो एहसास शायद पैदा हो जाए कि ये जो तकलीफ होती है
یہ پھر جو تکلیف دینے والا ہوتا ہے وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ وچ آنے تھے اور ناقابل برداشت ہوں گے. لیکن اور جہاں آپ احتیاطی تدابیر کی بات کریں تھی نارملی تو خواتین کو آوازیں چلائیں گے گال ضرور کریں سو بیٹا تھے یہ بریک ہے ناظرین چلتے پہ چھوٹی بریک تک تھے نہ ویسے سر ناراض. ویلکم بیک. ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید اکثر تکو بالکل وسیب رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن اور حقیقت ہے میری اپنی ہی فیملی قریبی ہی رشتہ دار ہیں اور انہوں نے بچہ بھی ڈیتھ تھی گئی اور والدہ یہ ہے کہ بوائل پانی چاہ کے آندے پین اور بچے نے اچانک جی میں ہاتھ مارا اور بوائل پانی میں تو ڈل گیا. تو ہمیشہ این معاملے وچ احتیاط کرنی چاہیے ہے. بوائل پانی ہوئے تھیا یا اگر اسا گل کرنے ہیں دودھ ہوئے تھیا تو یہ چیزاں جڑے ہیں جلسا بھی دے تھے اور بعض ٹائم اموات بھی تھی وین تھے اور جی کہ بالکل امرین 3 مہینے تو بھگتنے پین تھے. شکر ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ تک اس صحت عطا کی ہے اور جو آزمائش دی گھڑی ہے گزر گئی تھے. ٹھیک ہے چلسا میں دعا نیا والے دعا کیا چل رہا پہ تھے آج کل رمضان شریف آ چکے تھے ان کیا مصروفیت ہے ان پہ ریڈیو چل رہا پہ کیا چل رہا پہ یا سکون ہی سکون پروگرام چل رہا پہ آج کل؟ نہیں ریڈیو پہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب رمضان ہوتا ہے نا تو ہمارے پروگرامز نہیں ہوتے فل ڈے وہاں پر نعت شریف کا اہتمام ہوتا ہے اور شام میں افطار ٹرانسمیشن ہوتی ہے 2 آورس کی. تو وہ زیادہ تر یا تو کوئی سینئر آپ بہت زیادہ سینئر آر جے کرتے ہیں یا پھر پروڈیوسر خود کرتے ہیں تو ہمارا رمضان میں آف ہوتا ہے ریڈیو پر. باقی روزمرہ کی ایکٹیویٹیز تو ویسے ہی چل رہی ہیں. تو مطلب دعا گھر ہے پہ اور نہیں گھر تو میں نہیں ہوتی باقی ایکٹیویٹیز تو چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. ہاں جی اب کچھ راشن وغیرہ کے لیے غریبوں کے لیے کام کر رہی ہوں کچھ ان کے عید وغیرہ کے لیے کام کر رہی ہوں ان کو دے رہی ہوں جا کے گھر گھر. تو یہ چیز چل رہی ہے بس. رمضان کے مہینے میں تو سارا منتھ یہی ہوتا ہے کہ کسی کو راشن دینا ہے کسی کو عیدی دینی ہے کسی کو کپڑے دینے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے یہ کام تو روٹین سے چل رہے ہیں جسٹ ریڈیو سے آف ہے. باقی کچن کی جہاں تک بات ہے تو کچن میں جانا بہت کم ہوتا ہے اور ایسا ہی کچھ ہے. اور اگر میں چلی بھی جاؤں تو کوئی بہت زیادہ ہیوی کوکنگ نہیں کرتی. کبھی کبھار پکوڑے بنا لیتی ہوں اور یا میں پورا پروسیس اس کا کرتی ہوں اس کو بنا کے پھر اس کو فرائی بھی کرتی ہوں اور اس کے علاوہ شیکس وغیرہ جو بنتے ہیں نارمل روٹین میں وہ بنا لیتی ہوں. جسٹ کوئی ہیوی کوکنگ نہیں کرتی کبھی بھی. میری آخری جو آدھا گھنٹہ پہلے اور کام کیتے تھے آپ نمبر بنا کے تھے. ہاں جی بس یہ تھوڑا بہت کام شربت شیکس وغیرہ زیادہ ہیوی کوکنگ نہیں کرتی. سہری بھی ٹائم تو ڈیوٹی ہے یہ کہہ رہا نہیں سہری کے وقت کوئی ڈیوٹی بھی نہیں ہے. سہری کے وقت بھی جسٹ چائے بنانے کی ہے بس اس سے زیادہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہوتی کیونکہ ہم گھر میں افراد ہی کم ہیں صرف 3-4 لوگ ہیں مطلب ٹوٹل 4 ہیں ہم لوگ تو 4 لوگوں کی سہری ہوتی ہے اتنا ٹائم نہیں لگتا اس میں اور مینج ہو جاتا ہے اچھی طرح. اللہ کا شکر ہے. مام ڈیڈ ہے میں بھائی بس 4 لوگ. بالکل بالکل. اچھا جتنی فیملی گھٹ ہوتی ہے نا تو اتنے ہی کم گھٹ ہونے تھے لیکن ڈشاں اتنے زیادہ. ہاں جی ایسے ہی وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کافی کچھ ہو جاتا ہے. رمضان کی برکت. ہاں جی رمضان کی برکت بالکل. دیکھو نا ٹیبل ہے ڈائننگ ٹیبل وہ تو خالی ملسی نا لیکن رمضان کی برکت ہوتی افطاری ہوئے سحری ہوئے اور ماشاءاللہ خود بخود فل تھی. اور میں ایسا تھوڑا پرسنل کوشچن تھے اور کیونکہ ایسا خواتین جو سارے کولان تھے وسیب رمضان اسپیشل اسپیشلی خواتین ہیں جو سارے پروگرام کا حصہ ہیں تھے. امرین آپ بارے سے اگر تصا دسنا چاہو تو کیا دسے سو امرین کیا ہے کیسی ہے کیا سوچ رکھیں دی ہے کی نہیں ہے امرین کیا ہے امرین؟ امرین ایک وہ ہے نا ایک عام سی لڑکی ہوں بڑی عام سی سوچیں ہیں. ہاں تو لیکن اس عام میں بہت کچھ چیز خاص کرنے کا سوچتی ہے امرین. امرین نے پیدا ہوتے ہی جس گھر میں آنکھ کھولی نا تو وہاں پہ شاید عام سوچا جا ہی نہیں سکتا تھا. وہ گھر ایویں ہے اور خاص ہے گھر خاص لوگوں کا گھر ہے. اتھاں وڈے وڈے اساں ادبی حوالے نال جڑے اگوان ہیں وہ
ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਡਿੱਠੇ ਅਸਾਂ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡਾ ਥਿਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੱਲ ਇਹ ਥੀਂਦੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਆਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਹੋ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਖਿਡੌਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਨ ਸਾਡਾ ਖਿਡੌਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਰਿਸਾਲਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸਾਲੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਿਡੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਛੇੜਖਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰੈਕੀ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਬਚਾਇਆ ਅੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿਕਨੇਮ ਅੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਾਲਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ इन्हें शोर मच में नहीं अल्लाह ने बचाया अंबर को तो मेरे को बड़ा जिन्हें होंगे ना बचपन है तो मैं लुका छोड़े नियम और हम उठे और मतलब इन्हें भी एक ख्याल हुआ कि नहीं मर्द के साथ कैसे अंबर आ सकता है तो मैं छुपा लुका छोड़े नियम ना ते ओवल लेटर आंदा ही वो मेरे को तो इन महीने मेरे सारा नहीं पूछा तो वल वालिद साहब आते हैं कि कित्थां गए और मेरे बैग च होंदा ही स्कूल बैग च वो इतने सारे साले होंदे लेकिन मतलब एक छेड़खानी के अलावा ये होंदा है कि मतलब जिवें तुसीं आदे पे ना हल्की फुल्की गाल करे सो लेकिन मेरे घर का माहौल ही इवें है कि असां डाइनिंग टेबल ते भी कोई खास गाल करदे पे होंदे खास गाल दा ये होंदे कि असां स्पेशली रमजान विच ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਕहीं ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰ ਜਾਂ ਅਗਰ ਇਨਫਰਾਦੀ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੈਲਫੀ ਥੀ ਵੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸੈਲਫੀ ਥੀ ਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਸਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਕੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਕੋ ਅਸਾਂ ਹੈਲਪ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਤਸਵੀਰ ਅਸਾਂ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ असां तो अपने घर बैठ के भी असां वड्डे कोई लोग ठीक है असां देंदे हैं लेकिन जिन्हां दी हेल्प थई ਉਹ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਕਰੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਥੀਂਦੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਅੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁਰਬਤ ਕੀਤੇ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੂੰ ਤੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਖੁਦ ਹੈਡ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ well मेरा ऑर्डर है अपने ऑर्गेनाइजेशन को कि अल्हम्दुलिल्लाह असां वालिद साहब दे जिंदगी च भी जिवें तुसां फरमाइंदे पे होवे कि मेरा अपना खास क्या ताल्लुक है तो वालिद साहब जेड़े हैं सरैकी वसीयत दा एक बड़ा नाम है उमर अली खान बलोच मेरे नाम दे नाम में लिखा है कि मैं मिसेस अकील हां ते वल डाडा मोहतरम नूर अहमद खान फरीदी मौरख इस्लाम उन्हां को खिताब मिला ते वल जाकिर खान अख्तर खान नमन यूसुफ शिमन सियाल शाहिद ताम को इतने सारे नाम ते वल इन्हां दी जेड़ी खिदमत है ना उन्हां को घिंदे अगे वेंदी पईयां ते सारी पूरी फैमिली मेरा छोटा बाल भी जरा होसी ना उनको भी पता है कि उन्हें करना क्या है सहरी तो एक कम शुरू थी वैसी ते अफ्तारी दे बाद भी शुरू थी वैसी रासी ते मेरा ऑर्डर तनी जेड़ा एडवाइस मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी होंदी है कि असा जेड़ा भी काम करे सो ਈਵਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇਂਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ अच्छा मैं अमरीन को पूछना चाहता बचपन तो भी यानी एक रास्ता जो है ना चूज किया है कि ये रास्ते पे चल रहा है समाज बस यानी कि समाज या रफाई काम या लोगों की हेल्प आउट करना या एक घरों ही चीज को मिली है अदब मिले थे मैं आ सकती है ये सारी चीजें तो घरों ही मिलता है ना एक स्टाइल जो है माशाल्लाह बड़ा है अंदाज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ा प्यारा अंदाज है ठहराव है कि शुरू की तबीयत जिम्मे ठहराव है मतलब शगुफ्तापन है या आहिस्ता आहिस्ता ये छोटी दलाल आदमी के बलोच या होवे उनका गुस्सा ना होवे थी नहीं सकता अच्छा पॉसिबल है कि मेरी बुआ हो सन तो ओ आसन ते ए शायद बहुत गुस्सा करदी है मेरा होंदा वड्डी हम बहन बनाए चुका लेकिन ये है कि जिवें मैं पहले आदि पई कि जेड़े लोग मेरे मतलब माहौल जेड़ा मैं डिठे ना ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਇਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਥੀ ਵੈਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਦਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵੀ ਹੋ ਸੀ ਠੀਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਵੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੈਠਾ ਹੋ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਠੀਕ
ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਮਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦੇ। ठीक अमरीन इस ज्यादातर सारी ਜਿਹੜੀ यूथ आते हैं सारी ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਸਾਕੋ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। दादा घर आवन ते खड़े थी वेंदे से अस्सलाम वालेकुम दादाजी, और मतलब एक प्यार और मोहब्बत एहतराम। अच्छा हुन ये चीज कहने हुन दे बच्चे जो चीज नहीं पाए होते हुन तो असल मावा है बिल्कुल शायद सादा भी कसूर है कैसे सिखाया ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਆਪ ਸੱਚੀ ਪਈ ਹਮ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸਾਕੂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਮਾ ਸੈਨ ਦੀ वतन इवें ना थी गया से ना साकू ट्रेनिंग दी गई है। अगर साढ़े अगवान साकू समझेंदे हैं टुकेंदे हैं तो साडा भी ये फर्ज है कि अगर मेरी धी या मेरा पुत्र नहीं खड़ा थिया तो मेरा फर्ज है कि वो अपने डैडी से दे सामने खड़ा क्यों नहीं थिया। वो दरवाजे ते गए तो किवें उन्हें सलाम कीते। मेरे मियाँ साहब वो अक्सर बेटे को समझेंदे पे होंदे कि बेटा कोई आता है तो हमारा ये तहजीब यूं पकड़ के करना, तो ये समझाना बहुत जरूरी है। तो मज़ीद गुफ्तगू करो सो नाज़रीन, मेरा ठीक है छोटी ब्रेक तक कहीं ना वैसे सरे नाराज तकलीफ होती है, ये फिर जो तकलीफ देने वाला हो। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद अक्सर वसीब रमजान स्पेशल अफ्तार ट्रांसमिशन और जलसा दुआए नायाब वाले मॉर्निंग इज्तिमा मुलाकात थी निरांदी है वो एक गपशप थी निरांदी थे। दुआ क्या है भाई, की मिजाज दी है, की तरह दी है, कितनी तीखी है दुआ। हंसी आती है पकोड़े बनाना तीखा होना बहुत जरूरी है क्योंकि पकोड़े जितने दिए थे जी। नहीं, ऐसा है कि बेसिकली दुआ कैसी है ये तो वो लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं जो दुआ को बहुत करीब से जानते हैं। तो अगर मैं कोई बात कहूंगी तो अपनी तारीफ दुआ नहीं इंसान अपने बारे में सेल्फ एस्टिमेशन रखें। मैं ये समझती हूँ कि मैं पहली बात तो ये कि मैं ये समझती हूँ कि हर औरत स्पेशल है, हर लड़की स्पेशल है, उसमें कोई ना कोई एक क्वालिटी ऐसी है, उसे जरूरत है उस क्वालिटी को समझने की। जब वो उसे समझ जाएगी ना तो उसे आगे बढ़ने में ग्रूम करने में आसानी होगी। अब मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ, मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हूँ ना वहाँ पर कंसेप्ट ही नहीं था कि FA के बाद या BA के बाद पढ़ना है लड़कियों ने या यूनिवर्सिटी जाना है। तो आई एम द फर्स्ट वन जो कि यूनिवर्सिटी गई, मैंने मास्टर्स किया रेगुलर वहां पर जाकर, और मैंने ये ट्रेंड सेट किया अपनी फैमिली में आने वाली लड़कियों के लिए। उनके पेरेंट्स से अपने रिश्तेदारों से काउंसलिंग की कि ये हमें पढ़ना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम नहीं बढ़ेंगे हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, हम दुनिया को फेस नहीं कर सकते। और क्या आप ये समझते हो कि कल को आपकी बेटी मोहताज हो दुनिया की? अगर आप ऐसा नहीं समझते तो आप उसको तालीम तरबियत देने जो है वो लेने दो और उसको आगे बढ़ने दो। तो अब ये आप ये देखें कि मेरे बाद मेरी तमाम कजन्स मुझे आज तक दुआएं देती हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा ये सिस्टम चला, नहीं तो हम भी मोस्टली ये ट्रेंड होता था कि FA के बाद मैं शादी कर दो। मैं इसलिए बच गई अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कि मेरा फैमिली में कोई प्रपोजल नहीं था, और जो था मैं नहीं समझती थी कि मेरा उसके साथ कोई मतलब कि मेंटल हो सकता है, सेटलमेंट नहीं होती थी। तो मैंने नहीं की शादी, नहीं तो शायद आज दुआ नायाब ना होती या यहाँ ना बैठी होती, मैं भी किसी बिल्कुल ही जैसे कहते हैं कि टिपिकल हाउस वाइफ होती। तो ये मैं समझती हूँ कि हर चीज को चेंज करना पड़ता है। जब आप दुआ की बात करें तो दुआ के बारे में लोग अक्सर ये बात करते हैं कि दुआ जो है ना वो मुंह फट दुआ बदतमीज है, लेकिन ये जब मुझे कोई कहता है तो मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होता, खुशी होती है। क्योंकि मेरी नेचर ऐसी है कि मैं जो है वो सच बोलती हूँ, और मैं समझती हूँ कि सच ही बोलना चाहिए। हम मैं ये समझती हूँ हमें अपने अगले सांस का नहीं पता, तो हम लोगों को खुश क्यों करें, हम अपने रब को खुश करें। शायद इसी बेस पे आपने जो स्टेप उठाया है इस पे आप कामयाब हुई शायद इसी हाँ जी। और आप ये देखें कि मेरे अगर कोई मुझसे अक्सर ये लोग क्वेश्चन करते हैं कि लोग ये समझते हैं कि शायद कोई बहुत हाई फाई बैकग्राउंड होगा तो इसमें इतना कॉन्फिडेंस है, तो मैंने जब ये चीज बताती हूँ कि मेरे जो कॉन्फिडेंस है ये नेचुरल अल्लाह की तरफ, शायद अल्लाह ने मुझसे ये काम करवाना था कि मेरे आने वाली जो फैमिली की गर्ल्स हैं उनके लिए एक स्पेस करवानी थी, शायद
ये मेरे थ्रू ही होना था। तो मैं ये समझती हूँ कि मैंने अपनी इस क्वालिटी को पहचाना है, मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे किसी ने नहीं मतलब अवेयर किया, या क्योंकि माहौल ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने इस चीज को किया और फिर मैं आगे बढ़ती गई। तो फिर मैं आगे ही बढ़ती गई, मैंने जो है वो एक जहन में एक चीज सोची कि अगर मैंने ये स्टेप लिया तो अगला स्टेप भी लेना चाहिए। लेकिन एक बात मैंने हमेशा समझ के रखी कि एक तो मुझे अपना पेरेंट्स का ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना, दूसरा मैंने पॉजिटिव रहना है। जब मैंने ये दोनों चीजें इन दोनों चीजों के साथ आगे मूव किया तो मेरा मूव करना भी आसान हो गया और मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ एग्री होके चले। तो बेसिकली दुआ मेरी फैमिली में तो मुझे जो है ना एक इनकलाबी शख्सियत कहा जाता है, क्योंकि मैं इनकलाब लेकर आई हूँ। और वैसे आम जो फ्रेंड्स है वो यही कहते हैं कि जो है ना ये दिल की साफ है, बस इसकी जुबान थोड़ी सी तीखी है लेकिन ये दिल की साफ है। मैं तो जो मेरे क्लोज फ्रेंड हैं वो मुझे अच्छा समझते हैं और वो मेरे साथ अब तक चल रहे हैं। मेरे 8-10 साल से मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे साथ चल रही हैं। मीडिया के कुलीग्स हैं माशाल्लाह, सभी से अच्छी सलाम दुआ है, लेकिन वही बात की पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा दुआ को अंडरस्टैंड करना आसान है या मुश्किल है? मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि सम टाइम मुझे भी समझ नहीं आ रहा होता कि मैं फील क्या कर रही हूँ और मैं क्या चाह रही हूँ, तो दूसरा कैसे समझ सकता है? सही, यानी कि दोस्त जो रहे चूजी होने दोस्ती के मामले हर एक बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं वो बहुत चूजी हैं। हाँ। 2 या 3 हैं बस, इससे ज्यादा नहीं। और वैसे तो अच्छी गपशप सबसे ही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे जाने के बाद हमारे जाने के बाद हमारा इखलाक ही रहेगा सलामत, लोग हमें इखलाक से ही याद करेंगे। सही, तो ये होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बड़ी अच्छी गाल है कि असा जिवे है साको पता है भाई सारे मिजाज तो साको पता है, साको केड़ी गाल तो है जिथा गुस्सा आवे थिया और केड़ी गाल तो है जिस तरह रोवने हो जल्दी रोंदे हो, यानी है ना सेंसिटिव हूँ, बहुत सेंसिटिव हो, जरा सी बात पे इमोशनल हो जाती हूँ। अब तो काफी हद तक कवर कर लिया जो प्रैक्टिकल लाइफ में आई हूँ। पहले तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी, अब रोती हूँ लेकिन बहुत कम। मुझे छोटी सी बात भी फील होती है, मुझे इवन इतनी भी बात फील होगी कि अगर मैं आपसे पहले मिली थी ना तो आपने अगर उस मुलाकात में मेरे साथ आपका जो बिहेवियर था नेक्स्ट में उसमें से 1% कम हुआ ना, तो मैं उसको इतना फील करूंगी और मैं उसको सोचती रहूंगी कि यार पता नहीं आयशा ने ऐसा क्यों किया, मेरे को ऐसे क्या गलती की है। और फिर मैं वो चीज के एंड में मैं अपने आप को ब्लेम करती हूँ और फिर उसका एंड ये होता है कि या तो बंदा रोता है, मैं समझती हूँ कि रोने से कैथारसिस होता है। मैं रुलाना नहीं चाह रही, नहीं तुम मैं बता रही हूँ, वैसे रोने से कैथारसिस होता है, रोना चाहिए, मैं ये समझती हूँ, बैलेंस में रहता है बंदा। गुलाम ही नाज़रीन से चलते पे छोटी ब्रेक पे किथे ना वैसे सरे नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद अक्सर वसीब रमजान स्पेशल अफ्तार ट्रांसमिशन है। और आज क्या पगदा पे क्या सोच रखी थी। वैसे तो मैं तक स्टार्टर से ला देते थे कि कोशिश करे सो कि तली अशिया जो ना घाट तो घाट खा सो। हाँ जबान का चस्का है, मैं ये नहीं मना करेंगी कि ना खाओ, खाओ भाई खाओ, वह मौका कितना मिल रहे थे मैं खावंदा रमजान शरीफ आदे ही मैं इबादत जिवें बरकत होने थे खावण से बरकत ही बरकत पै वेंदी थे। और उमें भी सुफरा जड़ा है ताड़ा वध बनना चाहिए थे, वधा लेना चाहिए थे, ज्यादा तो ज्यादा कोशिश करनी चाहिए है कि लोगों को भी अपने खाने शामिल कर घिनो, अपने दस्तरखान में शामिल कर घिनो। अच्छा सुफरे तो मेरे को याद आए लफ्ज जड़ा है, मैं क्योंकि सऊदी अरब रही है तो अक्सर लफ्ज सऊदी अरब में सुफरा इस्तेमाल थींदे थे, गल में दसेंदी पे। वैसे तो दस्तरखान है जड़ा अपना वधा घिना चाहिए, तो को वधा कर घिना चाहिए, लोगों को भी शामिल कर घिना चाहिए। जब एडे सारे लाजमात तैयार करेंदे हो तो यकीन मैंने सोया खादा नहीं वेंदा, वाकई नहीं खादा वेंदा ना, सिर्फ ऐसा बने लेते हैं। हम पता नहीं कितना खा लेंगे, लेकिन जैसे ही रोजा अफ्तार होता है तो थोड़ा बहुत ही खाया जाता है बस। हाँ, असल में रोजा है क्या? रोजा असल में टीचिंग है, अल्लाह ताला की तरफ से ट्रेनिंग है। और जिन लोगों का हमने सीखना है कि जब वो पेट भूखा सोता है तो उसको कैसा लगता है और जब वो पेट भरता है तो फिर उसको कैसा महसूस होता है, ये दरअसल यही ट्रेनिंग है। और जब अभी आप जैसे फरमा रही थी आयशा माशाल्लाह दस्तरखान की बात करें, सुफरा बड़ा प्यारा लफ्ज मैंने सुना है अभी, प्यारा लफ्ज। हाँ, इस सुफरा पे जो अगर वाकई बड़ा मजा आता है जब हम अपने दस्तरखान को पहले भरते हैं, फिर जब उसमें से हम देते हैं और फिर जब आप उसे खाते हैं
تو وہ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے پتہ نہیں کتنا کھا جی لیا. کہ سعودی وچ سلدے ہیں ماشاءاللہ مدینہ منورہ وچ اگر میری بہت دعا ہے اللہ تعالیٰ ایک رمضان شریف میرے کو بھی اتنا نصیب کرے میں بھی ہونا اور جو میرے لوگوں کو ویندے دیندے ہیں میرے پیرنٹس اور میری فیملی ویندے پہ ہونا اس کی ساری تو جاب ہوندی ہے سارے واسطے ممکن نہیں ہوندا تو اتھا یہ دسترخوان سجے نظر آنے تھے کوئی ٹینشن نہیں سحری دے ٹائم بھی دسترخوان وچ چھپے ہونے تھے افطاری دے ٹائم بھی دسترخوان ہونے تھے برکتاں ہی برکتاں ہونے تھا رحمتیں ہی رحمتاں ہونے تھے کیا مزہ ہوندے کیا سما ہوندے تھے اور کاش تمام مسلمان بہن پھرا جنہیں دے دل خواہش ہے اللہ تعالیٰ نے کو رمضان شریف عمرے دی سعادت نصیب کرے میں کو بھی نصیب کرے آمین ثم آمین میرے کے دعا کرے سو کیا پتہ کوئی بھی ایسی نیک بندی اللہ دی بیٹھی ہوئے نیک بندہ اللہ دا بیٹھا ہوئے جنہیں آمین کرن نال سارے سب دے دل دے مراداں جڑے ہیں پورے تھی آمین ثم آمین. اچھا یار یہ تھی کہ دسترخوان بدھا لینا چاہیے تھا اور اچھا بھی لگتا تھا اتنا کچھ تیار کرنے کے بعد میں نے اس کو بالکل زیادہ نہیں کھادا میں کیا ہوتا تھا اور صرف پانی پہ ہی گزارا تھا. جی تساں ابھی فرماتے پے ہوئے کہ پانی اساں جڑی غلطی کر چھوڑندے نا افطاری دے ویلے اور ٹپس تساں جویں گال کہندے پے ہوئے اساں اگر کھجور دے بعد اگر فوراً اساں پانی زیادہ پی گئے نا تو ول اساں کھا نہیں سکتے. میں ہن پچھلے سال تھی تساں جڑے کچھ کریندے ہسے کہ بال ویاہ دے کہ پکوڑے ہون تے جتنا بھی رول شول اور جو کچھ بھی ہوئے ہن اے اسپیسیفکلی ای رمضان تے میں کوشش کردی پئی ہاں کہ بالاں کو یاد پین کے فروٹ چاٹ ہوگے ہاں گڈ بیسٹ ول فوراً وہ بھی تھوڑا تھوڑا ہوگا زیادہ نہ ہوگے تے ول فوراً تساں کھانا کھاؤ اندے نال اے فائدہ تساں دیکھ سو کہ دا جڑا اپھار تھی ویندے نا افطاری دے بعد او نہیں ہوندا گیس تھی پانی بعد کرو اپنا اور ہاں نماز عشاء دے بعد تساں پیندے رہو لیکن اے کہ اون ویلے افطاری دے ویلے ہلکا پھلکا جڑا ہے او ول فروٹ چاٹ جڑا بھی کھاونے ول دے بعد اور بڑا سمپل ڈائٹ اگر تساں سینڈوچ بنا رہے ہو بچوں کو تو وہ بھی بہت اچھا ہے بہت سادے چکن سینڈوچ ہے انڈے دا سینڈوچ اور یہ بالکل مطلب سمپل ہے اور مزیدار بھارت ہلکا پھلکا ساڈے گھراں چ ہوندے کہ چھوٹے بال بھی جڑے ہوندے انہاں کو بھی چاہندے اساں کہ او سحری کھاون تے سحری دے اندر بے شک او روزہ نہیں رکھے دے لیکن انہاں کو سحری کھاون جڑا اساں ڈھیر سکھے پہ ہوندے ہیں اندے چ تہاڈا سینڈوچ ہے یا شیر خورما ہے اور جلیبی جڑا ہلکے پھلکے شامل ہوندے نا اے ذرا انہاں دے کتے زود ہضم بھی ہوندے تے ہیلدی بھی ہوندے پھیمڑیاں جی کو پھیمڑیاں بالکل نال اسپیسیفکلی یاد آ گئے میرے سسر بڑے شوق نال پھیمڑیاں کھانے تھے بالکل بالکل یعنی کہ یہ چیز اچھی ہے دودھ وچ بچوں واسطے اچھے غذائی تو بھرپور بھی ہے اور اسپیسیفکلی اساں بلکہ جڑا ہے نا کولڈ ڈرنکس یا سافٹ ڈرنکس انہاں کو اساں اوائڈ کرو نا زیادہ چنگا ہوندے کھیری چ اگر وہ جامش شک انہاں دا جڑا ایویں کو لال شربت سجی او سب چھوڑو وہ زیادہ چنگا ہوندے بالا. ٹھیک اچھا تیرے بچے کیا پسند کرتے ہیں او جی میں تو قاری پیم کہ ہر بچہ چاہندے کہ ان کو پکوڑا ملے رول ملے سموسے ملے لیکن این ویلے میرے میاں صاحب دا جڑا کہ صاحب نے آکھیا نا بھائی اساں سارے بیمار تھے ویندے اسے یہ میرے ہن بالاں کو باقاعدہ حکم ہے کہ بیٹا اے بھی ذرا ٹرائی کر کے دیکھو اور میرا تو مزہ آسی صحیح تے ماشاءاللہ ہن فروٹ چاٹ ہوے یا رشن سیلیڈ ہوے اے تے ضرور نہ کو ہوندے نا یہ سیلیڈ ضرور ہوے اون دے بعد پھر اچھا تیاری پہلے تھی گئی عید دی کیونکہ سارے لوگ خواتین آج کل تھی گئے بچتی بھی تھی گئے تھے اور زیادہ تر خواتین رہنے کے روزے جلانے تھے وہ تو عبادات کا سلسلہ شروع تھی تھے ٹائم ضائع کیا کروں بازار میں پہلے شاپنگ رمضان تو پہلے شاپنگ تھی چکی ہے پہلے اے ہے ہن تساں آکھ سو کہ بل اے شاید آدھی پی ہے لیکن میری ایک ایڈوائس بھی ہے کہ اگر ضروری کوئی نہیں کہ اساں کوئی 3-4 سوٹ سلواؤں کہ 4 جہاڑے جے نا عید دے اساں نواں سوٹ پاؤں پہلا عید دا جوڑا دوسرا جی ہن میں بلکہ شاید آدھی میں کہ پتہ نہیں میرے کو زیادہ ہن ریئلائزیشن تھی پئی ہے کہ اپنے بچوں کو میں سکھاواں کہ پہلے میں انہوں کو 4-4 5-5 سوٹ انہوں کو بنوا دے دیا ہن میں ایک بہو میں انہاں دے نہ کرندیاں میں آدھی کہ جڑا ہن نیڑے جڑا نواں سوٹ سلائی نا او پاؤ بے شک آدھے بھی میں اپنے پتر کی تے دور قمیص شلوار تھی والی تے ماما ایک جینس کا بھی ہو جائے اور یہ لیکن پھر میں اسے کہتی بیٹا ٹھہراؤ
ہاں کیونکہ یہ جو ایک سوٹ آپ نے پہنا ہے نا، اگر اس کے ساتھ کسی اپنے دوست کا، کسی ایسے بچے کا اگر آپ لے لو گے نا تو پھر آپ کو بہت اچھا لگے گا. تو یہ جو ہم ٹریننگ اس میں بھی دے دیتے ہیں تو بہت اچھا بالکل لگ جاتا بالکل. ہے. عمران ناظرین چلتے پہ چھوٹی بریک تے کتھے نہ ویسے سارے ناراض. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید آپ سب کو وسیب رمضان اسپیشل افطار ٹرانسمیشن ایک دور اکثر میں آپ تمام بھیڑے کو جی آیا کو اور بالکل تیاری تھی پئی ہے، کوکنگ تھی پئی ہے، خوشبو بھی آندی پئی ہے میرے کو بالکل. اور چلسا میں دعا کو پوچھا، دعا کچھ بڑا نہیں گھنتے، صرف کھانے ہی کھانے الینے بھی کھانے دعا کے گھر نہ لڑائی تھی. بھائی نے آخا ہوئے کہ کچھ بنے گے نہیں دعا، اور دعا اسپیشل کچھ بنے سی کوئی طرح کی فرمائش یہ لوگ بت کچھ نہیں بنا دعا نے. ایسا ہی ہے. بھائی تو جو ہے نا بولتا بھی ہے نا اگر تو موم اور ڈیڈ کے سامنے، میرے سامنے تو نہیں کہتا. اچھا. کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ امی مجھے یہ کہتی ہیں، سمجھاتی ہیں کہ تمہیں مطلب کہ کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی تم ظاہری بات ہے کہ یہاں پر ہو تو ہمیں اگلے گھر میں بھی جانا ہے، اگلے گھر میں بھی جانا ہے. میں نے کہا یہ وہ فکرہ ہے جو ہر لڑکی بچپن سے سنتی آتی ہے کہ اگلے گھر بھی جانا ہے. ضروری ہے کہ اگلے گھر جا کے بھی میں کام کروں؟ میں بھی میں نہ کروں. ٹھیک ہے، میں نہ کروں. کوئی تو لڑکی یہ ٹرینڈ چینج کرے. ہاں صحیح. اچھا وومن امپاور کے حوالے کچھ آرٹیکل لکھیں دعا کچھ انہوں کے حوالے سے کیا ہے؟ جی ایسا ہی ہے. وومن امپاورمنٹ بیسکلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک کنسیپٹ ایسا ہے جس کے بارے میں بہت سارے لاجکس آئی ہیں، ٹرمز آئی ہیں، چیزیں آئی ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، جانتے ہیں سب. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو سوسائٹی میں مونوپلی ہے، مین مونوپلی ہے، یہ کبھی بھی اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دے گی وومن امپاورمنٹ کو. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب مرد کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ عورت میری محتاج نہیں رہے گی تو اس کو اپنی حکمرانی ختم ہوتی نظر آتی ہے. تو یہ آپ کو پتا ہے کہ جو ہے وہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مردوں کا ہے. تو امپلیمنٹیشن میں رکاوٹیں رہیں گی، ہمیشہ رہیں گی. میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ میں نے اس ٹاپک پہ بہت ریسرچ کی ہے اور میرے انشاءاللہ کچھ آرٹیکلز پبلش ہوں گے، میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی. تو میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ یہ کنسیپٹ تو 80s سے چلا آ رہا ہے وومن امپاورمنٹ کا. مطلب کہ آپ یہ دیکھیں کہ 80s سے لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ وومن امپاورمنٹ ہونی چاہیے، وومن امپاورمنٹ ہونی چاہیے. لیکن کیا کبھی لوگ اس کی روٹ کاز تک گئے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس کی روٹ کاز یہ کہ ہماری مونوپلی ہے، مین مونوپلی، یہ کبھی بھی ہمارا اس کنسیپٹ کو اسٹیبلش نہیں ہونے دے گی، فلورش نہیں ہونے دے گی، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے گی. اور دوسری نمبر پہ یہ بات آتی کہ جو ہماری خواتین ہیں وہ بھی اویئر نہیں ہیں اپنے جو ان کے رائٹس ہیں. ہمیں ریلیجن نے بھی رائٹس دی ہیں، ہمیں لا نے بھی رائٹس دی ہیں، ہمیں ہر ادارے نے رائٹس دی ہیں. لیکن ہم خود بھی اویئر نہیں ہیں اپنے رائٹس کے حوالے سے. ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یا ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اویئرنیس لانا بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. خواتین کو خود بھی نہیں پتا نا کہ رائٹس کیا ہیں، نہ کو سکی میں حاصل کر سکتے ہیں، خود بھی دبی ہوئی ہے. کیونکہ میں نے ابھی ایک بات کی نا آپ سے کہ بچپن سے ہمیں ایک چیز سکھائی جاتی ہے، ہمارے مائنڈ میں بٹھا دی جاتی ہے کہ تم نے شادی کرنی ہے، شادی کے بعد زندگی ہے، تم نے شادی کرنی ہے، شادی کے بعد ایک کام نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، کلر نہیں کرنا، ڈائی نہیں کرنا، سارے کام شادی کے بعد کرنے ہیں. مطلب یہ کنسیپٹ میں یہ نہیں کہہ رہی، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے یا ہمیں اگلے گھر، میں یہ کہتی ہوں کرنا چاہیے. بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہمارے جو ساس سسر ہیں ان کو اپنے پیرنٹ سمجھ کے ان کی خدمت کرنی چاہیے. لیکن ہماری بھی ایک ذات ہے، ہماری بھی ایک شناخت ہے، اسے نہیں بھولنا چاہیے، نہ ہمارے ہسبینڈ کو، نہ ہمارے سسرال والوں کو. یہ چیز ہونی چاہیے. دعا کی بات صحیح ہے. اگر اس کے ساتھ میں تھوڑی سی یہ ایڈ کر دوں آپ کی اجازت سے کہ اس کو نا ہم اگر زیادہ مایوس نہ ہوں تو زیادہ اچھا ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں اپنا ہسٹری کو دیکھیں، اور یہ جو ویمن امپاورمنٹ کی بات آپ کر رہی ہیں نا، یہ 80s نہیں، یہ تو جب سے، میں تو یوں کہوں گی کہ ایک تو جب سے اللہ پاک نے مخلوق پیدا کر دی، یہ اس وقت سے آپ دیکھنا شروع کریں. فرعون کی اگر بیویوں کو دیکھتی ہیں آپ اور ان کی آپ امپاورمنٹ دیکھیں، اور پھر آپ وہاں کو آپ چھوڑیں. آپ اگر اسلام کا ہم بات کرتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو
ہماری امہات المومنین ہے، ہماری امہات المومنین اور زوجین محترمہ ان کی، اس میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رول ہے وہاں ویمن امپاورمنٹ تو ہمیں نظر آتی ہے. اصل میں ہماری جو خامی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو صحیح طرح ٹرین نہیں کر رہے. اب یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ ٹرین کون کرے گا؟ ٹرین ہم ہی سب سکھاتے ہیں. ہماری ٹریننگ شروع ہی ہمارے گھر سے ہوتی ہے. ہم جب بات کرتے ہیں نا کہ یہ فلاں مرد نے یہ کیا، فلاں مرد نے یہ کیا، تو کیونکہ بہت عرصہ ہوا میرا بھی آپ سب کی طرح سے اس میں ورک کرتے ہوئے، اور میں نے کیونکہ جنرل سائنسز میں ایم فل کیا تو اس حوالے سے بھی میں نے بہت ریسرچ کرنے کا مجھے موقع ملا. جب میں نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا میں نے ایک اور دیکھا کہ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں، یہ تو خواتین کہاں کہاں ہیں. پھر جب میں نے اکنامکس میں ماسٹر کیا میں نے ایک اور اکنامکلی دیکھا، اور پھر جب میں نے جنرل سائنسز کی تو مجھے میرے اس نالج نے مجھے بہت کچھ سکھایا. یہی چیز ہم اپنے بچے اور بچیاں جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اب ہم مائیں بن گئی ہیں ہم دو اور یہ نہیں ابھی بنی، تو جب یہ چھوٹے بہن بھائیوں کو جو گھر کے آس پاس ہیں، جو محلے میں ہیں، آپ میلاد شریف کا اہتمام گھروں میں کرتی ہیں، آپ افطاریاں کرواتی ہیں، تو وہیں پر ہی اپنے جہاں ہم کپڑوں کی، جوتوں کی اور باتیں کرتی ہیں، کھانے کی باتیں کرتی ہیں، وہاں اگر ہم ایک سے 5 منٹ اس بات پہ بھی لے لیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو بہن سے ایسے بات نہیں کرنی، دیکھو بہن کی ایسے عزت کرنی، اس کی بھی ٹریننگ. وہ مرد ہی کیا، میں نے اپنے گھر ایک کہا ہوا، میں اپنے بیٹے نے اگر میری بیٹی سے کچھ کہا تو میں نے کہا بیٹا وہ مرد ہی کیا غیرت والا، بلوچ ہے نا، تو میں نے اس کو اس طرح سے چاہ رہی ہوں. میں نے کہا بیٹا آپ نے وہ کیا غیرت کہ آپ اپنی بہن کو اونچے آواز سے بات کر رہے ہو یا اسے جھاڑ رہے ہو. غیرت مند بھائی تو وہ ہے جس کی بہن اس سے خوش ہو. مرد، اب میں پورے معاشرے میں میں چاہتی ہوں کہ جو ہم نیا ٹرینڈ لا سکتے ہیں نا، ایک تو میڈیا لاتا ہے، آپ کا پرنٹ میڈیا تب پڑھا جائے گا نا جب اتنی لٹریسی ریٹ ہوگا. تو یہ جو ہمارا سننے کا جو مرحلہ انجام دیتا ہے وہ یہ میڈیا ہے، یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے. اس سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ریڈیو سے، ٹی وی سے. ہم جب اپنے بچے کو یہ کہیں نا کہ اب ہم غیرت کی وہ بات ہی کرنا چھوڑ دیں کہ اس کو وہ اچھا غیرت مند وہ ہوتا ہے جو اپنی ماں بہن بیوی کو مارتا ہے، بلکہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں غیرت والا تو وہ ہے جو مسکرا کے دیکھتا ہے، جو اس کی عزت کرتا ہے، اس کی عزت نفس کا خیال کرتا ہے. اور ویمن امپاورمنٹ کا مطلب یہ کہ اگر مرد کی جیب بھری ہوئی ہے نا تو اس میں اس عورت کی جیب بھی بھری ہونی چاہیے، جو اس کے گھر میں بیٹھی ہے اس کے شاید اس کو مانگنا نہ پڑے. مزید گفتگو کرنے سے ناظرین میرا تھی کہ چھوٹی بریک دیکھے تھے نہ ویسا سر ناراض. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید استا کو بالکل وسیع رمضان اسپیشل افطار ٹرانسمیشن چیک دہوال جی آئے کو آکسا اور جی بالکل عائشہ ترے نال ہے پہ دعائے نایاب ہیں امرین عمر بلوچ ہیں سارے نال اور بلوچ ہیں جن کے آدھے پہنتے. اچھا امرین واقعی یعنی کہ بچیاں دی تربیت اسپیشل بیٹے دی میں آکسا بیٹی دی تو سکرے میں رانے ہیں اور بیچارے کو ہر وقت آدھے رانے یہ گھر وائے نہیں تھی سدھر ون ایک کام نہ گھر ایک کام نہ کر یہ چیز پہ روکوان تھے اٹھا ویسے تو فلاں گار تو سونے کو مل ویسی تو آپ کو بدل نیچر بدل. اچھا بوائز کو سادے نہیں نہیں تو سارے گھر سے ٹامنے بھی اپنی منمانی ہے مرضی ہے جی دل آ کے اپنی وائف کو رکھے. میری وائف ہے وہ بھی تو کہیں بیٹی ہے یہی وہ بھول جاتے ہیں کہ اس نے بھی کسی کی بیٹی یعنی جو احساس ہے اصل اتنا نہیں منتقل کریں نہیں کرتے. بالکل یہی جو چیز ہے نا جس طرح سے میں ایگزامپل اسے دے کہتے ہیں نا کہ آپ جب پرسنل ایگزامپل دیتے ہیں تو آپ ایک دے سکتے ہیں فیڈ بیک. تو میں اپنے بیٹے کو یہی کہتی ہوں اگر میرے بیٹے نے میرے لیے نہیں کچھ کیا اگر اٹھ کے نہیں کھڑا ہوا یا اس نے مجھے کہا کہ آج کل میں بیمار تھی تو میرا بیٹا اگر سن رہا ہو تو کہے گا ماما آپ نے کیا کہہ دیا. اگر اس نے کہا ماما آپ جھک کے کیوں چل رہی ہیں تو اس نے ذرا چھوٹا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلا مجھے کس لہجے سے بات کرنی چاہیے نا تو میں نے اس کو تھوڑا سا اب میں گزر جاتی اس کو ہنس کے ٹال دیتی لیکن میں چاہتی ہوں ہر سٹیپ پہ میں اس کو سمجھاؤں. میں نے اسے کہا دیکھو بیٹا میں اس وقت تکلیف میں ہوں تو میں جھک کے چل رہی ہوں لیکن کیونکہ اس نے جس لہجے میں کہا تھا تو اس لہجے کو سمجھانے کے لیے میں نے اسے کہا دیکھو بیٹا آج آپ مجھے کہہ رہے ہیں کل آپ بہن کہو گے پھر جو میری بہو اور میری نواسی پوتا پوتی آئیں گے تو آپ اس کو بھی ایسے کہہ رہے ہوگے تکلیف میں یعنی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب گھر کا مرد بھائی اس کا شوہر اس کا بیٹا اس کا باپ
جب یہ دیکھے کہ میرے گھر کی عورت، ماں، بہن، بیوی، بیٹی جو ہے بیمار ہے یا اس کو تکلیف ہے یا یہ اب کچھ سوچ رہی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہم ٹارچر کی بات کرتے ہیں وہ فزیکلی ٹارچر سے زیادہ مینٹلی ٹارچر ہے جو ہمارے زیادہ تر گھروں میں اگر آپ سب سے اہم بات، اور میں اس میں بڑا کریڈٹ دیتی ہوں اپنے ان گھر کے ان مردوں کو جو گھر میں آتے ہی وہ ماحول کریٹ کر دیتے ہیں کہ سب سکون محسوس کریں. یہ نہیں کہ مرد کو جو ہم نے ہوا بنایا نا، مرد وہ تمام بھائیوں سے معذرت کے ساتھ کہ دراصل ہوتا یوں ہے کہ جب آپ تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ بس میں آ گیا اور سارے مجھے کوئی پانی پلائیں، یہ کریں وہ کریں، اس سے سب ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے. لیکن جب ہم مسکرا کے دیکھتے ہیں تو گھر خود بخود مسکراتا ہے. آپ یہ کہیں کہ گھر کی عورت جو ہے وہ مسکرا کے دیکھ رہی، دیکھو اتنا تھکا ہوا آیا، ساس صاحبہ نے کہا کہ یوں ہے، اور دیکھو اور اس میں بڑا اس میں کرتی ہوں کہ ماشاءاللہ جب میں اپنے گھر میں دیکھتی ہوں کہ پاپا آئے اور انہوں نے بابا نے آ کے مسکرا کے دیکھا، سب کو بٹھایا، ہنسا کھیلے، اور میری ساس محترمہ میری پھوپھی ہیں تو وہ بیٹھی انہوں نے مسکرا کے بات کی، ایک دوسرے کو ریلائز کروائیں کہ اس کی کیا گالی تھی کہ جو مرد گھر جاندے اور آدھے کہ عورت دا منہ پھلا ہے سنجا ہے، اور پھر ریزن تو تسا خود کریٹ کرنے آوار نال تسا ایک ڈکٹیٹر والا ماحول بنا دیندے ہوئی، ایک کتھے چیز وہ کتھے چیز میری فلاں کہنے میں کوئی پانی نہیں پوچھا، میرے کو کھانا نہیں پوچھا، پیار نال گال کرے سے سلام خود ہو جاتا ہے. اگر بیوی پریشان لوگ جو پیارے پیارے لفظ ہونے پہلے کے زمانے وچ فلانے دی ماں کتھا ہے پہ، یعنی کہ خوبصورت لہجہ، پیار بھرا لہجہ جو استعمال سمائے سریکی میں تو کسی کو ڈانٹا ہے نا شالا مدینہ بنے، وہ کتنا پیارا، اس کا کچھ ہے ہی آپ ڈانٹ رہے ہیں. اچھا یہ جب اسٹریس والا ماحول میلز کریٹ نہیں کرتے نا تو ڈیفینیٹلی گھر والے بھی بہت خوش اسلوبی سے ان کے سارے کام کرتے ہیں اور انہیں کہنا بھی نہیں پڑتا. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ بات آ جاتی ہے نا کہ جب آپ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ روب ڈال کے عزت نہیں کروا سکتے ہو اپنی. آپ جب عزت دو گے، رسپیکٹ دو گے، پیار دو گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی وہ ریٹرن میں ملے گا. تو یہ چیز سمجھنی چاہیے، وہی آپ والی بات اور آپ والی بات کی ٹریننگ ساتھ ساتھ بیٹوں کی بھی کرنی چاہیے. انہوں نے بھی کسی کی بہن بیٹی کو رکھنا ہے لا کے. بال جڑا ہے چھوٹا بال ہے تیرے فیلنگز تیرے غصے کو تیرے گال کو انڈرسٹینڈ کریں اور ریئیکٹ کریں دا پیا چھوٹا بالکل انڈرسٹینڈ کرنا پہ تو جتنا ہارش ملیں ہو، تیز ملیں ہو، بچے کو اتنا غصہ آتا پیا ہوتا، اتنا ہی جیف کے جواب دینا پیا ہوتا. اندازہ لاؤ کہ ایک تو خاتون ہے، بیگم ہے جی کہ میچور ہے، ذہن رکھیں دی ہے، اگر اندر نہ تو یہ کرے سو تو کیا اندر ریئیکشن نہ تک نظر آ ایک بھی چیز سوچو تو سا لوگ ہے نا، یہ چیز نہیں سوچی ویندی. بچہ پیدا دے رہا ہے اس طرح کا بچے ہوتے ہیں نا، وہ کسی نے کہا تھا کہ بچے آپ کی نصیحت پہ عمل نہیں کرتے، وہ دراصل آپ کے قدموں پہ چلتے ہیں، آپ کے نقشے پا پہ چلتے ہیں. تو وہ جس طرح سے اپنے باپ کو دیکھے گا ویسے ہی وہ نیکسٹ آپ کی بہو، آپ کی پوتی سے اسی طرح سے بات کر رہا ہوگا، آپ کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے. اور جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ آپ نے خود ہی یہ نوٹ کیا ہوگا جنہاں گھراں اساں دیتے ہیں کہ انہاں دے والد محترم جن او ذرا غصہ کریں اور اگریسو ہوندے اور الٹیمیٹلی انہاں دے بال جڑے ہوندے او جڑا اساں وائلنس کیس دیتے ہیں نا انہاں دے جڑے ہسٹری تے اسا کم کردے ہیں اساں کو انفارچونیٹلی او بال نظر آندے جڑے اپنے والد صاحب کو ایویں دے دے رہتے ہیں تے او بچیاں جی میں اور تو دعا ظاہر مذاق میں کیونکہ ابھی یہ انمیرڈ ہیں اور اس طرح سے کہہ رہی جو غصہ جو تھوڑی سی امپلسو جو ان کی ہوتی ہے کیفیت وہ شادی کے بعد شادی سے پہلے ہی ہمیں نظر آتی ہے. بعد میں خود بخود اللہ پاک نے خاتون میں یہ ڈالا ہے. وہ تو میں کہتی ہوں کہ پیدائشی ہماری والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا پیدائشی ہی ماں بچی مامتا لے کے آتی ہے. وہ تو بھائی کو کیسے ٹریٹ کرتی ہے، وہ پھر اپنے والد کو کیسے ٹریٹ کرتی ہے، وہ جس طرح سے وہ پیار سے اپنے باپ سے بات منوا لیتی ہے، وہ پھر بھائی کو کیسے کرتے. پھر جب وہ اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو اس کو خود بخود سمجھ میں آ جاتا، اس کو سکھانا نہیں پڑتا. وہ جتنا ہی غصیلی ہو، وہ جتنی بھی وہ جب شادی کرتی ہے اب آپ کی اماں آپ کو ڈانٹ رہی مظاہر ہے وہ ہوتی ہے ہمارے مائنڈ میں ہم کہتے ہیں لیکن خود بخود ہم ہو جاتے ہیں. پھر سب سے پہلے جب ہمارے بچے آتے ہیں یا یہ کہ اگر بچے نہیں بھی ہیں آپ کے دیور دیورانیاں ہوتی ہیں، نندے ہوتی ہیں، خود بخود ان سے جو ٹریٹ کرتے ہیں نا ہم تو وہی میں نے کہیں بلکہ شاید ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے اب میری بیٹی ہے تو بھی چھوٹی لیکن اس عمر میں جاتی جا رہی ہے تو وہاں ہوا کہ
میں اپنی بیٹی سے کہتی ہوں بیٹا جب ہم سرو کرنا سیکھ جاتے ہیں نا مہمان کو سرو کیسے کریں ضروری نہیں کہ آپ نے میز کچھ لگا دیا اس کو جب ہم نے مسکراہٹ کی جب ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے وہ پہلا قدم ہے اس کے سیکھنے کا تو وہ رشتوں کو ویلکم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ تو ہمیں پھر وہی بات ہم ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں بیٹھے ہیں ہمارا تو دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے یہ بعد میں دیکھنا ہے وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے ہمیں تو پہلے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انسان ہے اور انسان کو ایکسپٹ کرنا ہے وارملی ویلکم کر کے اس کو مسکرانا عبادت ہے تھینک یو جناب بہت بہت شکریہ تو لوگ تشریف کھین کے بڑی ہی میٹھی سونی گفتگو کی تھی اور بہت ہی اچھا لگا امرین عمر بلوچ ہنتلا شکریہ آخر کیا میسج ایسی میرے بھیڑی جو توقع دے دے بیٹھے اپنے اپنے گھر میں کو کیا آخنا چاہتے میں بھیڑی کو بھی اپنی بھراواں کو بھی ہاں میں سارے کو میسج یہ دے سا کہ اردو میں کہوں اور سریکی دونوں میں کہ جی اللہ صحیح کو اپنی مخلوق جڑی ہے نا بہت پیاری ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے آپ کسی طور یہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ پاک اپنی کسی ایک مخلوق کو بھی تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتا ہوگا تو پھر آپ اس سے یہ اندازہ لگا لیں کہ ہم میں سے اگر کسی سے بھی کسی کو تکلیف ہوئی تو اللہ پاک کا غصہ کتنا زیادہ ہوگا تو خیال کیجئے کسی بھی طرح سے اس کے دل کو کسی بھی طرح سے آپ سے کوئی نقصان نہ پہنچے چاہے وہ آپ کی بیوی بہن بیٹی ہے آپ کے گھر کا حصہ ہے یا گھر کے باہر ہے زیادہ تر گھر کے نزدیکی لوگ ہونے بیوی ہوں جن طرح روز مراد آمنا سامنا تھی اور انہیں اگر اسے پیار نال الیس ہوتا یقیناً گھر کے شوہر بھائی بیٹے گھر کے مرد ہیں وہ بھی تو ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ تشریف گھن کے کیا میسج ویسی ہے میں بس یہی میسج دوں گی کہ تمام مردوں کو مرد حضرات کو خواتین کو پیار سے ٹریٹ کرنا چاہیے جب آپ اسے پیار سے ٹریٹ کریں گے تو آپ اس میں پازیٹیو چینج دیکھیں گے اور وہ ٹریٹ بھی پیار سے ہی ہوگی غصے سے نہیں ہوگی تھینک یو جناب بہت شکریہ اور نال ہی ناظرین تمام میرے ویورز تمام میرے بہنیں تمام میرے سہیلیاں جناب انہیں کو بھی آکسا خدا حافظ اللہ حافظ اپنا خیال رکھے سو ڈھیر سارا کل دوبارہ ملاقات تھی سی تب تک اللہ سن دے حوالے